मोगेच्या वीक्षकांनो जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र नामान जेजू जी येता ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता. आयच्या दिसा देवाच्या उतराची माहिती दिवच्या खातीर आमच्या मदें घात कुंटालगुड्यांत हांव पाशा लॉरन्स आयल्यात तुमकां हांव स्वागत करता. मोगोच्योनो आमी फाटल्या दिसान जावन ह्या कार्यक्रमा मुखांतर जायते बेसांव आमी जोडून आयल्या. देव ताच्या उतरा मुखांत आमचे लगे उलयते आसा, आमकां धैर्य दिते आसा, आमकां सांबाळटे आसा, आत्मीक रितीन आमकां सोमी आमकां बांदून हाडटे आसा. जावं ताच्या नांवाक महिमा आनी मान सदां काळ. आमी पळयता आज जायते जाणां भियेल्यांत निराशे आसात. मस्त लोक डिप्रेशनाक गेला आनी कितें करचें कळना, कती बेजारान जिवचें आमी पळयता. वाटो पुरो बंद जाल्यात, कशें मूव जावचें, मुखार वयचें कोणाक कळना. असली परिस्थिती जायत्याच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा मोगोच्योनो. पूण हांवें तुमकां एक एनकरेज मेळ्ळा की उत्साहीत उत्तेजीत करचें कितें म्हळ्यार एक वाट सोम्याचेर भरोसो दवरचें. दुसरी वाट जावन आसा आमी सोम्याक पळोवन मागणें करचें. एक उतर वाचया याकोबाचें पत्र 5वा वसवार 13व्या वडेंत. तें अशें सांगता, कोण कश्टांत आसा, कोण समस्यांत आसा, ताणें मागणें करी जाय म्हणटा देवाचें उतर. जर आमी कश्टांत आसात, आज समस्यांत आसात, नश्टांत आसात, पिडेशिडेंत आसात, आमकां एक वाट आज आमी सोम्याक पळोवन जेजू क्रिस्ताक पळोवन आमी मागणें करूंक जाय मोगोच्योनो. कित्याक मागण्या मुखांत मात आमकां पर्यार. तें उतर वाचा म्हणल्यार याकोबाचें बूक 5वा वसवार 13वी वड. तुमचे मध्ये कोणी अडचणींत आसात ताणें मागणें करीजे. पळय, तुमच्या मदें कोणी अडचणींत आसा जाल्यार ताणें मागणें करचें. तो क्लियर सांगता आमकां कित्येक वाट. तशें पास्टर आमी म्हळ्यार कोणा कडेन मागणें करचें आमी? मागणें आमी जेजूच्या नांवान बापा लागीं आमी मागणें बापा लागीं मागणें करचें. ताचे शिवाय आमी कोणाडे हांवें जायतें हांव एका टायमार नेणादपणाच्या टायमार बाच्यावी जोडच्या पयलें तें जाल्यार बाचाव जावना म्हाका बारी भक्तीपण बारी भक्त हर एक विशय ते मुखार येता. हांव दिमी पडचे दिमी घालून सगळी रात जाल्यार दिमी घालना आसलो. हात वयर करून कोण कोण धरून मस्त मस्त मागणें करतालो. मागीर स्लोली म्हाका कळ्ळें कित्याक हांव संत भक्ता कडेन मागतालो. संत भक्ता कडेन मागतालो, आंगवण घालतालो. आंगवण घालतालो आनी ती सांगताले तो व्हडलो आचरण व्हडलो सांगता तो म्हूण थंय वतालो, थंय आंगवण घालतालो. ताचे कडेन मागच्या जालें तीन जाल्यार आनी कडेन वतालो, तो ताचे बेटर म्हाका बेस्ट करतालो, बरें करतालो. ती वचून आंगवण जें ताच्या लागीं मागचें जालें. लास्टीक सगळें मागता, म्हजे भितर समाधान ना. म्हजे भितर समाधान ना. जशें हांव मोरये कडेन मागतलो, मोरी बरी जावन आसा. जेजूच्या आवय आमची माय जावन आसा. तिका हांव सदांच गौरव दिता. ती सदांच गौरव दिता. लेकीन देवाचे उतार अशें म्हणटा, एका निजा देवाक मान दी म्हणटा. पयलो उपदेश एका निजा देवाक मान दी म्हणटा. तें म्हाका उडास आसा. देवाचो मान खंयच्या मनशाक आमी दिवंक जाय, मनशाक आमी दिवंक ना. ते पासून तो उडासाक येताना एका निजा देव दॅट मिन्स एका निज कोण मागणे आराधन देवाक मात्र देवा सोडल्यार आमी दुसऱ्या कोणा कडेन मागूंक. स्तुती आराधन मागणे सगळें देवाक मात. सगळें देवाक मात्र. दुसऱ्या कोणा कडेन मनशाक दिवंक ना. मागून असो म्हणून म्हाका सोली कोळीस जालें तेचेर हांव मागतालो. जेसर मागता. आतां आमकां बरी मस्त एक मोग आसा. कितें देवाची आवय आमची आवय जावन आसा, जेजूची आवय. ती श्रेश्ठ जावन आसा. ती श्रेश्ठ श्री पळय ती श्रेश्ठ ती श्रेश्ठ. लेकीन मागीर कळ्ळें म्हाका नो तिच्या कडेन मागून सरस्पर एका देवा कडेन मात्र मागाचें म्हणून म्हाका खोळीच जालें. ताचे उपरांत तिच्या कडेन मागचें आमी. उतारे सांगता न्ही जॉन 8:32 7 जाणां जाल्यार 7 तुमकां सुटका दिताले. ताचे उपरांत देव मात्र एकलो आमच्या मागणें आयकून आन्सर दिलो. मागीर देव सोडल्यार मागीर कोणाडे आमी मागणें करूं नजो आनी ती सूख आमची देवाचे उतराड आमी पाता करतात. एक्चुअली मध्यस्थ जेजू मात्र तिमोथीचें पत्र करेक्ट बरें. 1 Timothy 2:5 कित्याक ती म्हणटा बापाच्या आनी मनशाच्या एकलो मध्यस्थ आसा. तो जावन आसा मनीस जावन आयिल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त. तो बापाच्या उजव्याक बसला.
आता हे बापाच्या उजव्या उजव्या. आहे इंटरसेशन आमच्या बसवर करतात बापा लागे वय वय आम्ही किती मागण्या करता ते डायरेक्ट जिजू लागे होता वय हा जिजू तो बापाला घेऊन आमका आन्सर मेळटा आमच्या बसत तो मागण्या करतात त्या बसत बोलता त्या बसत तो कृपा म्हणजे वय वय कृपा म्हळ्यार काय नाही जिजू संसाराक आयलो सोडवून दिली गेलो उजव्याक बसलो आता मागतात तसा संसारात वय. लोकांक खातीर मागतात आमचे कहले मागण्या होता तो स्वीकार करता ती बापाला की मागून वय. दट्टा हा त्या कित्याक बसत तो कित्याक ऐकता काय म्हळ्यार मेल्ल्या मनशा पैकी कोणी मेलनी जिवंत उठोवनात ना 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 जिजू क्रिस्त एकलो मात उठला एकलो मात्र दुसरो तो एकलो जी येता ताज्या लगे माग घेता आमी ताजे लागे माझी मनीस सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्त नाही 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 त्यावेळी मनीस आमचे मागणे ऐकूंक शकता जाल्यार तो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्त आसाचे आ, तो देव जावन आसाचे देऊन तो निरपराधी वय वय निर्दोषी निर्दोषी जिजू निर्दोषी जिजू निरपराधी वय बसलो. आदामचे सैम ना दाका पताक ना सैमना तो स्त्रियाने जन्मलो पुरुषांनी वय वय जन्मलो नव्हतो हा तो प्युअर जाऊन पवित्रत्म्याचे सत्यांत जन्मलो सत्यान तो जन्मलो मरी म्हणटा हांव तुजी साकारान जावन आसा म्हणटा वय 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 जेजू हा. लुका 1:47 हांव साकवारान जावन आसा म्हणटा हा. त्या बसत मरी एक पवित्रत्व जाय आसलो वय 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 त्या शतमाना दिसा ती वचून ती राखोन आपस धनरुची कथा पयलो स्वर 13-14 वळ ती वचून बसली ती शिक्षा सांगता 120 शिक्षा सांगता ती आसली ती बसून ती मागणी राखोन आली ती काय पवित्रत्व जाय आसलो करेक्ट हा ती पवित्रत्वान भरली वय वय ती पवित्रत्वान भरली हरी एकलंगे ती पवित्रत्वान जाय आसलो वय. ती पवित्र त्या बसत मरी बरीशी लेकिन मरी येयले म्हाका केदार समजून येयली की त्या बसत एकाने त्या बसत मरी येयले हांवें मातशें बंद केलें कित्याक पयत पुस्तकां म्हणटा वय, पयत पुस्तक वाचलो म्हाका समजून येयली आनी मेल्ल्या मनशाडे मागोन वचो मेल्ल्या मनशाचे म्हाका देवाचे क्लियर म्हणटा मेल्ल्या मनशाडे मागल्यार आमकां काय म्हणना हांगा वांटो ना तांकां ॲक्च्युली पाऊल आणि बर्नाबास ते लुस्त्राक वेतात ते पांगडो आसता जल्माता पांगडो थोंटो पळय आणि तो बरो जाता आणि मागच्या मागण्या मुखान थंयसर आसलेले ते याजक वय सगळो लोक मेळून हांकां हार घालून हांकां यज्ञ दिवंक देव म्हणून करतात वय करेक्ट त्या टायमार ताणें ते उतर वाचले आमी धर्मदाचे करता 14 स्वर 8-15 एक वर्षान पाऊल आणि बर्नाबास आपले वस्तूर आंग वस्तूर पिंदून कितें हें करते आसात तुमी तांकां तांणी हें करचें म्हळ्यार धमकी दिवची पडटा तुमी कितें हें करते आसात संवसार आनी सर्ग आनी संवसार असले देवा थंय परतो जाय म्हणली स्वार्थ घेवन आमी आयल्या करेक्ट खंयचे संत भक्त जावंक परते स्वार्थ घेवन आयिल्ले वय आमी कालें गेलें कोणाची सुवार्थ घेवन आयली त्या देवाक सोडलें सुवार्थ हाडून आयिल्ल्यांक आमी आराधना करूं सुरू केलें त्या ताणें तेंत कडलें आज तेंत कडच्या तेंत कडे ताका दारांत आनी ताकाच गुलाहार घालतात पण हांगा देवाचें म्हणटा लिस्पांत एक पांगडो मनीस आसलो तो जल्मातावन तो थोंटो जाल्लो निमगी तो केदींच सोलोंक नातलो अशें बसून आसता पावलांच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावची सारको ताका भोवर्त आसा म्हणून समजून व्हडल्या ताळ्यांत ताच्या लागीं म्हळें तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव तो वळू तो थोंटो सट्ट करून उठलो आनी सोलोंक लागलो पावलान केल्लें तें लोकांच्या जम्यान पळोवन तांणी आपली लिकावानी भाशेन बोब मार म्हळें देवूत मनशाच्या रुपार आमच्या मदें देवून आयल्यात आनी बर्नाबास आनी जेपूस म्हणाले आनी पावल मुखेल भाशणकार देखून तांकां हेर्मेद म्हणून आपय लागले आनी शहराच्या समदेर आसल्या जपून देवाच्या देवळांत पुजा करतलो तो याजक सैती फुलांचे हार घेवन नेटयले पाडे घेवन दरवटा सरचे आयले तो आनी लोक सांगाता मेळून धर्मदूतांक यज्ञ भेटेंचेर आसले पूण बर्नाबासान आनी पावलान ही खबर आयकत आपले आंग उस्तरां पिंजली आनी लोकांच्या जम्यामध्ये प्रवेशून ते बोब गलीत धांवले आनी म्हणाले इश्टानो तुमी कितें म्हणून अशें करूंक फुडें सरल्यात आमी आमच्या
तुमचे बरीत मुनीस मोनीस पूण या कुरड्या देवाक पाठ करणं अंतराळ पृथ्वी दर्यो आणि तांतू असा ते सोर रसल्या दिवान देवा ते तुम्ही परतेजे म्हणून स्वार्था घेऊन आम्ही आयल्या क्लियर सांगता आम्ही जीवन देवाचे सुवार्ता प्रगट करून होय राहिल्या पण मनशाने केलं गेलं कोणाची स्वार्थ केलं त्या देवाक सोडलो आणि अंगात धरलो वस्तू देऊ गेलो होय. अंगात धार करून गेले होय अंगात धाराधन करून सुरू केलं आज 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 त्यांचं गट्टे आहे. सत्यता हार घालतात उम्म काढतात असं उम्म काढतात ताका हार घालतात ताका वाती पेटतात आणि काले तुका पैसे उणे जाल्यार खाणी घालतात ताका होय, होय. कितें करतात ते देवाक मेसो पयत मेसवना, मेसवना देवाक मेसवना पहिल्या आणि दुसऱ्या उपदेशाक विरोध जाऊन आसा. विरोध होता देवाक मेसवना हा ते मनशाने केले नाहीये होय मनशाने केले तर कायदे कायदे रीती देवाच्यो हा देवा ते सांगता होता मार्क हा. 7 वसा 14 बोळ मार्क 7 वसवार 17 बोळ पूण तो ताका जाप दिवन सांगा लागलो खापाट्यानो साते इसाया प्रवाद्यानं तुमचे विशयंत प्रवाद केल्ले म्हणलें ही प्रजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता तरी तांचे काळीज म्हजे थंय पयस पयस आसा व्यर्थ तांणी म्हजे भजन करचें खरी शिकवण म्हणून सांगो सांगून न्हू मनशान केल्ले कायदे ते करी दिता. शिकवण सांगो न्हू मनशान केल्ले कायदे मुखार आसा देवान दिल्लो उपदेश तुम्ही सोडून सोडून सोडला. सोडला आणि मनशान केल्लो रिवाज तुम्ही धरल्यात आज देवासोबतच आम्ही घालून गेला सोडल्यात सोडल्यात मनशाचे रिवाज धरल्यात मनशान केल्ले रिवाज धरल्यात मनशाचे रिवाज आमकां बचाव करूं शकना बिलकुल बचाव करूंक जायना देवान दिल्ले मात्र देवान कितें दिलें तांतू माता बचाव मनशान केल्ल्या कायद्यानी बचाव जावंक बचाव जायना जायना. पयत पुस्तकान स्पश्ट सांगता होय आतां मागणें करचें जाल्यार आमकां मध्यस्थ देवा जेजू क्रिस्त मात्र रोमाकारां बरयलें पोता 8 वसवार 30 आनी 4 वडींत आमी पळयता रोमन्स 8:34 जेजू बापाच्या उजव्याक वचून बसून आमच्या खातीर विनंती विनंती करते विनंती करता जेजू क्रिस्त मात्र मध्यस्थ 1 तिमोथी 2:5 प्रकार जेजू एकलो मात्र आमच्या आनी बापा मध्ये घात मध्यस्थ होऊन आमच्या मागणें आयकूंक शकता करेक्ट जेजू मात्र दिवशी सोडल्यार दुसऱ्या कडेन आमी मागल्यार खंडीत ते मागणें पावना पावन आयकना देव लेकिन कोण मागता पळय ताका तृप्ती जाता तृप्ती मात्र ती तृप्ती मात्र ताका भितर नाही की तृप्ती हांवें मागणें केलें म्हणून वय वय खरें लेकिन ते मागणें ते देवाचे उतर पावना म्हणटा पावना पावना ते पावना देवाचे उतर सद देवा लागीं मात्र आमी मागणें करूंक जाय हां सद्य मग ते हेशे मागणें केलें देवा ते पावना आमकां एक शांती जाता तितलीच शांती वय जाता वय तातूंत कांय येना तातूंत तांची जिणी बदलना वय जिणी बदलप ना गुण बदलू नात स्वभाव बदलू ना खंयचेय बदलू ना तूं बदलू ना त्या बसत आमी मागणें कोणाचें जिवन जेजू कडेन आमी मागपाचें कितें म्हळ्यार जॉन 14:14 जॉन 15:16-17 जॉन 16:23-24 हे 3 उतरां सांगतात म्हज्या नांवान तुमी कितें मागतात तें सगळें दिता म्हणा जेजू करेक्ट जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें मागतात तें बाप आमकां दिता खंडीत कित्याक जेजूचें नांव हेजें ती जेजूचें नांव जेजूचें आनी जेजूचें नांव सोडून ती दुसऱ्या खंयचेंय नांव आयल्यार वय मनशा कडेन मस्त नांव आहात वय वय पळय मग वय मस्त नांव आहात मस्त कितें जर लिस्ट आहा नांवाचें लिस्ट आहा त्या नांवार मागल्यार खंडीत देव बाप दिना देव बाप दिना बिलकुल दिना हय हां कित्याक जेजूचें नांव जायचें जेजूच्या नांवान मात्र मागिल्लें बाप दिता कित्याक बापान ताच्या पुताक एकल्याक सोडून दिलें वय जेजूक ह्या संवसाराक कांय गरज नासतली तो महिमेंत आलो तो महिमेंत आलो ती जुवांच्या 17 अध्याय ती म्हणटा महिमेंत आलो तुका परते महिमा जावन म्हणटा वय वय ते म्हणटा ती तींत वय वय विस्ताव हां त्या बसत तो महिमेंत ऑलरेडी आसलो सुमी आसलो हां त्या बसत जेजूच्या नांवार मात्र मागणें केल्यार देव आयकता जेजूक सोडून आमी कोणा कडेन मागल्यार खंयच्या नांवांनी मागल्यार पयत पुस्तक म्हणटा ताचें मागणें देव आयकना वय बिलकुल आयकना देवाची काकूळत आसता मनशाचेर काकूळत आसता देव काकूळ दाखयता हां काकूळ दाखयता जाल्यारय ताचें मागणें देव आयकना त्या बसत मेल्ल्या कडेन आमी मागोंक ना आनी मेल्ल्या मनशांक आमी मागून स्वर्गारा जाता की जायना जायना जाता की आमी जायना 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 पळय तुजो
मेल्ल्या मनीस आता मेलो म्हणून चिंत्या ताका आमच्या मागण्या तरी आमी सरकारान धरून जाता की तशी साध असल्यान जाल्यार हां जेजून कुर्सार मरची गरज ना गरज नसली मागल्या करून सगळ्यांना धाडीत आले आमी धडयताले हां आनी एक सांगती बरें काम केल्ल्यावर मनीस सरकाराचा वता जाल्यार ना जायना एफएस 2:8 सांगता हां बरें करण्या बरें बचाव जायना बचाव जायना ते कुरप्यावर ताजेर पत्त्याने दवरल्या हां ताच्या पात्यान जाल्ले बचाव जाता बचाव आतां बऱ्या करण्याड म्हणे एकोडे बचाव जाल्यार दुसरो संवसाराचो सगळो लोक आमचे पयले बचाव जाता पळय की न्ही आमचेर बरें करणे तें करता बरें करण्या करता कितें बरें करता ते लोकांक जेवण दिता आनी कितें बरें करणे बचाव जाता जेजून येवची कितें गरज आसली कसली गरज आसली हां खंय गरज आसली हां आतां हांव नितीवंत एक मनीस नितीवंत म्हाका समयाची गरज ना हांव नितीवंत जालो तो खंडीत बचाव जायना तो खंडीत खंडीत हां आज हर एक मनशाक समयाची गरज आसा कित्याक हर एक मनीस पातकी वय वय हर एक मनीस पातकांत आसा ताका हर एक पातकांत आयल्या मनशाक समयाची गरज आसा वय समय लगे आयल्यार तो केन्नाच ताका हें करना पाटी सरना तो म्हणटा ये आपयता म्हजे लगे हे म्हणटा वय आमी कितले पातके जाल्यार आमी आतां कितली पातके जाल्यार आमी आमची जिणी बदल समय लगे आमी येताना तो आमकां स्विकार करता एक भुरग्या भशेन आमकां स्विकार करता तो वय हां त्या बरोबर एक भुरग्या भशेन जायना तुमी सरकाराचा वचूंक जायना वय एक भुरग्या भशेन आमी जावंक आसा तेन्ना मात्र आमकां ताच्या लेगीत वचोंक लागता त्या बसत आमी आतां मागण्याची मस्त गरज आसा मोगाचें नांव त्या बसत आमी मागण्या आमी समय जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागण्या करया देवान आमकां बरो अवकाश दिला आतां देवान अवकाश कितलो दीस म्हणून गुत्त ना आमकां वय आं आमकां आमच्या आतां ना ते कितलो दीस म्हणून आमी चिंतूंक आतां परवा आतां मुक्त जाता हो दीस म्हणून आमकां गुत्त ना वय मुखार वचूंक चान्स आसा आनी आमकां खंयचीच गुत्त ना हां देवातान वडाऱ्याचे ती समयतान वडाऱ्याचे ते जाणां मात तो दीस त्या बसत आमकां कितले दीस आसा तितले दीस आमी समयच्या पांया बसया समय कडेन मागया आमी समयच्या नांवान बापा लागीं मागया वय हां निगे करेक्ट करेक्ट बाप बापा लागीं जेजूच्या नांवान आमी मागण्या करूंक नांव मागया आमी जाल्यार जाल्लीतले आमी रोडोन काळज जाता एक बार घालना आत्म्या सबर एक आत्म म्हळ्यार समी म्हणटा सगळो संवसार तुवें जोडलो म्हणची या तुजो आत्म नास जाल्यार कालें प्रयोजन मातेव 16:20-16 कितें प्रयोजन सगळो संवसार जोडला सगळें आसा म्हाजे कडेन हर एक आसा ना म्हणल्यार खंयचेंय ना हर एक आसा बट म्हजो आत्म नास जाल्यार कितें प्रयोजन करेक्ट म्हळ्यार सगळ्या संवसाराची ग्रेस्तकाय एक आत्म्याक समयान बंद करेक्ट एक करेक्ट आत्म्याक आतां त्रासान दवरचें जाल्यार सगळ्या संवसाराची ग्रेस्तकाय आनी एक आत्म दरचो दॅट मिन्स तो ती त्रास ग्रेस्तकाय त्रास वगूर जाता वय वय ही जोड जाता आत्म जोड जाता दॅट मिन्स आत्म तितलो इम्पॉर्टंट जावन आसा देवाक तुमी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट देवाक वय खंडीत तुमी जाय समयाक वय तुमी तुमचो देव मोग करता समी मोग करता आतां कालें इतलेंत आमची मन परतून आमी देवाल्या घेवन मागण्यार बसचे आमी वय त्या बसत आमकां सत कळीत जायचें वय सत कळीत जाल्यार खंडी तुमकां बचावी जाता वय तुमी बचाव जोडचे ना तो काले म्हणटा की वो खाले म्हणटा की अनेक लोक खाले म्हणटा की तो खाले म्हणटा की कोणाकी पडोन तो तुजी सोडून तुवें जोडून घेवचें वय की न्ही वय खंडीत हां तो काले म्हणटा की वो काले म्हणटा की ना तो खंय वचून कालें करून म्हजी सोडून हांवें जोडून घेवंक आसा म्हाका त्या जागा एक पटी पयत समजून आयले बरो म्हाका त्या जाग्यार वचोंक ना म्हाका उज्याच्या जाग्यार वचोंक ना म्हाका उज्यान वळवळोंक ना हां ताका सत तुमी जाणा जाल्यार सत तुमकां सुटका दितले तुमकां सुटका दितले त्या बसत आमी कालें करचें सगळे सण आमी समयाक आमकां सुवार्ता मेळटा नंतर आमी स्विकार करचे वय सुवार्ता तुमी केदार स्विकार करतकीर तुमकां नवें बोळ मेळटा नवी सकत मेळटा धैर्य मेळटा देव धैर्य दिता हां एक जिवंक तुमकां बोळ मेळटा आपल्याक कशें जियेचें कशें करचें कशें आमी रावचें बोळ मेळटा ना जाल्यार बोळ मेळना आज आमी सबार भुरग्यांक पळयलां एक कामां नात इस्कली ना घरा खात्या करचें कितें करचें ताका समजना कितें त्या पत्ताक ह्या पत्ता वता कालें करचें कितें करचें कालें तांकां कालें करचें म्हणून एक टायप डेस्परेट टायप वय वय डेस्परेट उलोवंक भुरगीं ना केळोवंक भुरगीं ना भुरगीं ना तो पिक्चर पळयता मुखार कालें कितें खंयचें होप ना काम ना गीम ना खंयचें ना कालें करचें कितें करचें म्हणलें तांकां हें जाता वय तांकां कालें जे तांकां देवाचें उतार जायचें वय देवाचें उतार थोडे ना ही समजा देवाचें आतां न्ही आमकां हेच जाल्ल्या प्रमाण मेळटलें म्हण चिंता तर लोक हां हेच जाल्ल्या प्रमाण मेळटलें म्हण चिंता खंडीत आमकां ल्हान आसतना देवाचें उतर मेळना
आमकां मेळिल्लें खंडीत आमी त्या जिणी बदलत आल्या आतां आमकां कळटा आमकां पयलें मेळिल्लें कितें बरें आसलें देवाचें तर आमी पाता करना आसल्या आमी येयली जिणी जियेना आसल्या पयलें मेळटाले लेकीन आमकां लेट मेळ्ळें लेकीन आतां हरी एक केल्या की माध्यमा मुखांतर ಮೊಬೈಲ ಮುಖಾಂತರ ನೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಸುವಾರ್ಥ ಓದ್ತಾ ಸುವಾರ್ಥ ಐಕ್ಯತೆತ್ತ ಸುವಾರ್ಥ ನಂಗೆ ಆತನ ಐಕೊಂಗಿನತಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಗುತ್ತುತನತಲೆ पोत पुस्तकी नातले कोई पुस्तक कंचेनतले कोईंदान मेळचे आमकां गुत्तुना आमी काली पळयल्लो एक फोटो मात्र आलतार मात्र पळय आलतार यश आद दोन गुत्तुना न्ही गुत्तुना आमकां कांयच समजून येतलें आतां मोगाचें न्हू तुमकां समजून मेळटा तुमकां देव निज देव कोण म्हणून कळटा गुत्त जाला तो कोण देवन आसा तो कितें करूंक तो शकता तें गुत जाला आनी आमी लास्ट कालार आसा लास्ट फायनल कालार आमी जियेत येता त्या बसत आमी बारी एक जागृतेन रावची आमकां मस्त गरज आसा जागृतेन जिवनची मस्त गरज आसा सोमी तुमचो मोग करता आमकां कोणें सण घाला बा आमी कल ना सोमी आतांय तुमचो मोग करता रायट नाव तुमचो मोग करता सोमी सण घालना खंडीत सोमी तुमचो मोग करता भिये नाकात धैर्य घेया धैर्य खणगण घ्या भिये नाकात सोमी केन्नाच तुमकां सण घालना तुमच्या भुरग्यांक सण घालना भिये नाकात थोडा कालो हो थोडा काल आपण सुशेषण सम जाता देव खंडीत सम करता देवा गुत्त आसा उतरान बरयला उतरान बरयला पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो वस्वार सोवी बोल थोडो वेळ म्हणून थोडो वेळ आमी वाचया तें उतार वाचया पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो वस्वार सोवी बोल पेद्रूचें पयलें पत्र 16 वळ घे सोवा वस्वार सो घे पयल्या पयलें पत्र पयलो वस्वार सोवी बोल ओके 1-6 हाचे खातीर तुमी संतोष पावा आतां थोडे काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटीत जाल्यार कितें जालें पुटाक घालना उरूंक पळयल्ल्या नस्रोर भांगरा प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या काळार आसल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां पावत जातलो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात तुमी तसो मोग करतात क्रिस्ताच्या येण्याची शोधी हांगा बरयला कश्ट येवंक पुरो समस्या येवंक पुरो दगदण येवंक पुरो तातूंत आमी हें कालें आमकां भांगार कशें उज्याक घालून धडोन मागीर एक रूप येता तशेंच आमकां कश्ट समस्या दगदण येता आयल्यार तातूंत आमकां जैत आसा सोमी जैत दिता येण्याक तयार करता आमकां येण्याक तयार करता क्रिस्ताचो मोग कितें म्हण आमकां घालता काळजांत घालता आमच्या तसो मोग तसो मोग आमच्या काळजांत घालना आमकां तयाराय करता आसा तुमकां तयाराय करता आसा कश्ट आयले म्हणटा अयो कितें जाता काल ना पयत पुता कितें म्हणटा आमचें कितें म्हणटा कश्ट येतले तुमकां समस्या येतले भिये नाकात धैर्य घेया म्हणटा सोमी म्हणटा हांवें जैत वला तुमी जैत व्हरा म्हणटात जैत व्हरूंक देव बोळ दिता देव सका दिता पवित्र आत्मा आसा पवित्र आत्मा तुमकां सहाय करता देव आसा पवित्र आत्मा तुमकां सहाय करता त्या बसत समयाक आमी काय गरजे कीर्तनांनी आराधनांनी हात वयर करून आमी आराधना स्तुती आमी करतना ताचो आत्म्यान आमी भरता तशें आत्म्यान भरता ताच्या एका एनर्जीकान आमी भरता आत्म्यान भरता आमी भरतना काय जाता तुमकां देव तुमचे कडेन उलयता तुमी आत्म्यान भरले म्हळ्यार अर्थ केले देवाचे प्रेझन्स तुमचे ती आयल्या देवान आपडले म्हण तुमकां अर्थ देवान तुमकां आपडले तुमी किर्तना गातना एक तुमी हात वयर करून देवाक बुडास करून तुमी आराधना स्तुती करतना ती व्हडली कामां जाता तुमच्या जिवितांत व्हडले संकळे मोडटात आत्मीक संवसारांत संकळे असतात संवसारांत गेल्ले संकळे असतात ते मोडटात आराधना आनी स्तुती करतना संकळे मोडटात ते सगळे मोडत जाल्यार तुमी आराधना स्तुती करचे देवाचो आत्मा तुमकां आपटा देवाचे एनॉटिक तुमकां टच जाता आनी तुमकां धैर्य मेळटा तुमकां बोळ मेळटा काय म्हणटा तुमकां बोळ मेळटा देवान सांगला न्हय अपोस्तल पयलो वस्वार 8वें बोळ पळयता तो तुमचे रायलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें येरुशलेम युदाया समारिया आनी संवसाराच्या पंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात कोणाक साक्ष जाचे जेजूक आमी साक्ष जाचे
खंय कोणाक सागसायचे म्हणून बरोबर ना ते खाली जिजूक सागसायचे आमी वय हा तुमचे पवित्र आत्म्याचे सकत बोळ येयल्या टायमार पवित्र आत्म्याचे आज काल जायचे पवित्र आत्म्याचे सकत जायचे आमकां खरी एका लोकांक पवित्र म्हणजे सकत जायचे पवित्र पवित्र म्हणजे सकत ती सकत आमचे भितर आयिल्ल्या कोडले जेजू म्हणटा तुम्ही येरुशलेमांत आनी युद्यांत सामारियांत संवसाराच्या पोंता वचून म्हाका तुम्ही साक्ष जायचे म्हणटा वय वय आज आमी कोणाक साक्ष जायचे सोम्याक आमी साक्ष जायचे वय सोम्याचो आत्मा आमकां बळ दिता सोम्याचो आत्मा आमकां शिकयता कशें जियेचें ह्या काळार आमी कशें जियेचें म्हणलो सोम्याचो आत्मा आमकां चलयता त्या बसत सोम्याच्या आत्म्याक आमी वळखाचे वय ताका वळखाचे दोळ्यांक दिसना तो बट ताका आमी वळखाचे तो आमकां शिकयता सोम्याचो आत्मा कशें जियेचें ह्या काळार आमी कशें जियेचें वय खंयच्या काळार आमी कशें कशें जियेचें म्हणून तो शिकयता त्या बसत आमी लास्ट काळार आसा आमकां सोम्याचो आत्मा जाय जाता आमकां तो आत्मा आमकां शिकयता देवाचो आत्मा आमकां शिकयता आत्मा आमकां संपूर्ण सताक पावयता संपूर्ण सताक आमकां पावयता जुवांव 16 12 आनी 13 वळींत आमी पळयता संपूर्ण सताक आमी पावयता आमकां सुमी आत्मा दितना माप बीन नातलो आत्मा भरता फुल्ल भरता जुवांव 13 34 हा फुल माप बीन ना फुल्ल जुवांव 3 34 सॉरी हय माप बीन ना फुल्ल आत्म्यान तुमकां भरता आज तुमकां फुल्ल आत्म्यान देव भरता तुम्ही कोण कोण प्रोग्राम पळयतात गे तुमकां देव आत्म्यान भरता देवाच्या पवित्र आत्म्यान तुमकां भरता फुल्ल करता तितान देव अर्ध दिना अर्ध माप दिना फुल भरता तुमचो कोळसो फुल्ल करता तुमकां फुल्ल भरून तुमकां मुखले दिसांनी हे कश्टांचे काल मुक्त जाल्या उपरांत तुमकां देवाक उपयोग देव तुमकां उपयोग करूंक आशेता पाऊल दावीद राय सांगताने कीर्तनाचे बोक 23वे कीर्तने 5वे बोळ दुस्माना मोकर म्हाका जेवण तयार करता म्हज्या तकलेक तेलांत मागता म्हजे आयदान बरोवन उमतात बरोवन ओंपता म्हणटा दुस्मानाच्या मुखार मेज म्हणटा देव दुस्मानाच्या मुखार तुमकां मेज म्हणटा तसा सन्मान दिवच्या खातीर तुमकां सन्मान करता मेज म्हणटा तसा तर भिये नाका म्हणटा धैर्य काय नाही म्हणटा धैर्याचे तुमकां बेतकाटी दिता तो बोळ दिता धैर्य खाणूंक तुमकां तसो दांड आनी ते बेत तुमकां धैर्य दिता म्हणटा तुमकां धैर्य दिता भिये नाकात कित्याक देवाचो आत्मा तुमकां चलयता सोम्याचो आत्मा तुमकां चलोवन व्हरता सोम्याचो आत्मा आमी वळखून काडचे आनी त्या आत्म्यान आमी चलाचे तो आमकां हर एक वाटे ओपन करता मोगाचें न्हू भिये नाकात धैर्य काण घ्या त्या खातीर एक हांवें सांगचें जाल्यार पयलो आमकां एक जेजूचेर ट्रस्ट करचें आमी कशें सेकंड आमी मागणें करत जाय मागणें करूचें कोणाडे आमी बापा लागीं जेजूच्या नांवान आमी मागणें करूंक जाय हें आमी सत आमी जाणा जाता जाल्यार रायट व्यक्ती लागीं आमी केलें जाल्यार आमकां रायट जाप रायट टायमार मेळटा खंडीत बचाव जाता हय तशें जावन डिफरंट रितीन मागणें कोणाकडे करते जाल्यार जाप आमकां मेळोंक साधना ह्या कश्टांच्या नश्टांच्या टायमार एकच बरो सोतो जावं आसा जेजू क्रिस्त मात ताकात आपोस्तल कृत्य 4:12 सांगता आकाशाचे सकयल भुंयच्या भायर बाच्या भायर दिवंक शकता जातलें एकच एक नाम जावन आसा तें जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हणून त्या नांवांत मात्र आमकां बाच्या बी आमकां मेळोंक शकता हय ह्या वेळार हांव तुमकां थँक्स म्हणटा तुमी आसरा टीव्हीक येवन आमच्या विक्षकांक जाय आसली पवती तुमी माहिती दिल्या तुमकां थँक्यू तशेंच मोगाच्या आसरा टीव्ही विक्षकांनो जेजू जेता ह्या कार्यक्रमाक म्हाका तुमी जायते बेसांव जोडला अनेक कार्यक्रम म्हाका तुमचे म्हाका येता पर्यंत पळयत रावात कळनासतना आसरा टीव्ही देव तुमकां आशीर्वाद करून दी